अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ख्वाब में मुर्दे क्यों नज़र आते हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सी मर्तबा हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई बहन और हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से चले जाते हैं और वो हमें ख्वाब में नज़र आते हैं। कभी तो वो खुश व खुर्रम रहते हैं और कभी वो परेशानी की शक्ल में नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह पूरी इस मसले की वजाहत करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। न जाने क्यों आप इस कशमकश में पड़ जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि कोई भी वीडियो दीन के मुताल्लिक़ और दीनी मालूमात के सिलसिले में इस चैनल पर डाली जाए वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी। बहरहाल देखिए, ख्वाब में मुर्दे क्यों नज़र आते हैं। हदीस पाक में आता है, अन्नौम अखुल मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है, नींद जो है वो मौत सुगरा है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत फ़युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। कि अल्लाह ताला रूहों को उनके मौत के वक्त कब्ज़ कर लेते हैं और जिनकी मौत नहीं आई हुई है उनको नींद की हालत में उनकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। बसा औक़ात हमने देखा है कि एक आदमी सोया हुआ था और सोते सोते वो ऐसा सोया कि फिर वो कभी नहीं उठ सका। तो नींद की हालत में अल्लाह ताला उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। अब अगर दुनिया में उसके मुक़द्दर का रिज़्क़ बाक़ी है, उसकी ज़िंदगी बाक़ी है, तो अल्लाह ताला उस रूह को दोबारा वापस लौटा देते हैं। और अगर उसके मुक़द्दर का रिज़्क़ पूरा हो चुका है, उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी है, तो अल्लाह ताला फिर उस रूह को वापस नहीं करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ये जो नींद की हालत में अल्लाह ताला रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, तो ये हमारी रूह वो उन मरहुमीन से जाकर मिलती है जो कि हमसे पहले वो गुज़र चुके हैं, इंतकाल हो चुका है। अब उनको जिस हालत में देखते हैं वही चीज़ें हमें ख्वाब में नज़र आती हैं। अगर उनको हमने अच्छी हालत में देखा तो अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, और अगर बुरे हालत में देखा है तो बुरी चीज़ें नज़र आती हैं। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी ने ख्वाब देखा लेकिन वो ख्वाब भूल चुका होता है और उनको उन गुज़रे हुए हालात के बारे में कोई पता नहीं होता है। और बहुत से लोग ख्वाब देखते ही दूसरों को बयान करने लगते हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा आप हरगिज़ ना करें। जब भी आप ख्वाब देखा करें तो किसी अच्छे जानकार से उस ख्वाब की ताबीर आपको पूछना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ख्वाब में मुर्दे क्यों नज़र आते हैं। एक वजह तो ये हुई कि नींद की हालत में अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और वो रूह वो उन रूहों से जाकर मुलाकात करती है, वो चीज़ ख्वाब में नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी अगर हमें ज़्यादा ख्वाब में मुर्दे नज़र आएँ तो वो जिन्नाती या शैतानी असरात की वजह से भी हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि जब हम सोएं तो आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने हाथ पर फूंक दें, दम कर दें, और उसके बाद अपने पूरे बदन पर हमें इस तरीके से फेर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मर्तबा ये शैतानी असरात की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और तीसरा यह है कि ख्वाब में मुर्दे इस वजह से भी नज़र आते हैं कि आदमी इन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मरने के बाद मुझे कहीं मेरी हालत बिगड़ ना जाए और मुझे कहीं जहन्नम में ना जाना पड़े। मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा हाल क्या होगा। ये इन्हीं चीज़ों के बारे में जब वो बार बार सोचता है तो ऐसे वक्त में भी मुर्दे ख्वाब में नज़र आते हैं। जैसे एक सब्ज़ी बेचने वाला जब दिन भर वही काम करता है तो ख्वाब में भी उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं।
تو اگر آدمی بار بار یہ چیزیں سوچتا ہے تو ان کو بھی ایسے خواب میں نظر آ سکتی ہیں۔ اگر خواب میں مردے نظر آ رہے ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خواب میں وہ جو مردے نظر آئے ہیں وہ کس حالت میں نظر آئے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کے حالت میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن پڑھ کر ان کے لیے ثواب پہنچائیں اور ان کے لیے صدقہ کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہو ہم اپنی جانب سے ان کے روح کو ثواب پہنچائیں، کیونکہ وہ اسی وجہ سے ہمارے خواب میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر وہ خوشی کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، مسرت میں ہیں، تو ہمیں اور بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے سعادت مندی کی دلیل ہے اور ان کے نجات کی دلیل ہے اور ان کے درجات کے بلندی کی دلیل ہے۔ تو بہت سی مرتبہ ہمیں ایسے خواب نظر آتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوں تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اگر خوشی کے عالم میں ہوں تب بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں اور آپ کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے گھر کا آدمی، خاص طور سے ہمارے والد اگر اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اور وہ خواب میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور خوشی کے عالم میں ہیں اور ان پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، اس حالت میں اگر وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ ان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر خواب میں ہمارے والد یہ خوش و خرم نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خوشی آنے والی ہے، ہمارے سامنے کوئی خوشخبری آنے والی ہے اور ہم بھی پریشانیوں سے نجات پانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خواب میں آدمی اپنے والدہ کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور اگر ماں خوش و خرم نظر آ رہی ہیں تو اس کا یہ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک تعبیر تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ان کے درجات کی بلندی کا یہ ایک سبب ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہمیں ہماری والدہ خواب میں نظر آتی ہیں، خوش و خرم نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہمیں ملنے والی ہے اور بہت بڑی پریشانی سے ہم نجات پانے والے ہیں۔ تو ایسی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ خواب میں اگر مردہ اچھی شکل میں نظر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ برے حالت میں نظر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم ان کے لیے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور خواب کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو میں مکمل طور پر نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو اگر آپ ایسے کوئی خواب دیکھتے ہیں یا جس طریقے سے بھی آپ خواب دیکھتے ہوں، تو جس حالت میں دیکھیں گے، جیسا آپ خواب دیکھیں گے، تعبیر بھی ویسی بتائی جا سکتی ہے، اندازے سے کوئی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اگر اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آتا ہے، آپ کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، اور انشاءاللہ وقت نکال کر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سب کو جاننے کی ضرورت ہے اور آپ کے ذریعے سے لوگ جان جائیں گے، تو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں جب لکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو بنا دیں گے تاکہ اور لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہوں تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔